चंपा सुमना भोक तक लागू हम भोक तक सब मु खाई खाली आटिका नहीं माउसी दूर अरे बोलो कामेरे लागिबो अरे मु तो मोरी जीबी से आटिका को मो वाइफ फिकी जाइतब से आटिका को मो वाइफ फिकी मते आ तू ने कोन कर मु एखने कामे लागबो तोर को कामे लागिबो कामे दाडी जा तू बना आमे जतरे मरिबो सती वाला गोबर पानी दो Oh,
तेरा मोर मिलुनी मोर कोड में प्लाट और प्लाट मिलुनी कोडी कोडी में प्लाट पहले हमारा क्या घर का प्लाट पूछे तो नहीं आता जा समय नंबर उपस्थित समस्त परमाराध्य नाम बुझियो परम वैष्णव प्रथम विदग्ध सत्यब्रह्म एवं उपस्थित समस्त भगवत आश्रित मंडली तथा हमारा दुराय कथा बैठी में गुंडे का महत्व एवं हमारा उपस्थित आपको कम संख्या जगह देती हमारा नवोत्कल कॉलोनी गरलसला का बनी में समस्त निर्माण में एवं हमारा समवर्तुला समानंतुला समधर्मी सममर्मी आत्म भक्ति जुक्ता समूह तथा हमारा जजमान महत्व एवं कम संख्या जगह देती हमें पुण्य को कोई माने दो चार जन कोई बस एक बारे ध्यान से कर दो वो तो हेलिका क्या हुआ तिथि पवित्र सत्यनारायण का दरबार आज महत्व दरबार रे पुत्र कलाकार हिसाब रे तुले लेखा रंगीन पोशाक परिधान करी आज रंगीन रंगमंच ऊपर पदार्पण करबा सौभाग्य अर्जन करछि आपन रे कृति आछियो कार्यक्रम करिबे समय का भाग कहि मुहरी मोर गंतव्य पथ प्रतीक सर्वप्रथम देखिला कि चलिছে सांस्कृतिक कार्यक्रम सत्यनारायण का कला गाहिके कला अरे पाला कांगी होउची अरे के पाला कांगी अरे बसनी कहिले तो तपा सुनछु बसनी बसनी तो साइड रे बसछु भालो के बस हे गाहिके कला कार्यक्रम आयोजन की जे कि हमारा जजमान महोदय अभ्यवकर तुषार कांत आज से तुषार कुमार एबो कन्या रत्न के कलार धारण करबार सौभाग्य अर्जन करछि अभय बाबू जे कि नागपुर रत्न के से कलार धारण करबार सौभाग्य अर्जन करछंती ये भाग्य जो नागपुर दिरो उपनिषद उपलक्षे जाने कि सांस्कृतिक कार्यक्रम सत्यनारायण कर पाला आगो कन्यादान बहुत येनो आमे हमर गंतव्य पथर जिबा पूर्व सर्वप्रथमे स्थान पर विद्यमान करथिबा से विश्व चिंतामणि जगत कर्ता विश्व नियंता श्री चिन्मय प्रेममय पुरुष से असरण शरण अघटन घटन पद्म पलाश रचन ए कमल कांति नायक अनुपम शांति नायक मुनिजन मानस हंस शून्य मंदिर पूर्ण पुरुष विश्व चिंतामणि सत्यनारायण कर अभय निर्भय अष्टादश चिन्ह जुगम पद्म परिवार सर्वप्रथम अनंत कोटि प्रणाम भाई तब से आपण मानकर पदराज को पठैय करी माजे आरंभ करबा को जाउछ मोर प्रारंभिक कार्यक्रम ना पारंपरिक रीति गणेशण करबा को जाई जानि जाइछ पदे नमस्कारात्मक मंगलाचरण आसीछ कि आशीर्वादात्मक मंगलाचरण नमस्कारात्मक मंगलाचरण माध्यम रे मोर पूज्य पाद गुरुदेवंकर चरण कमलराज अनंत कोटि प्रणाम कर सारिबा परे भक्ति अभ्यते प्रदान कर सारिबा परे वर्तमान में आसीछ आशीर्वादात्मक मंगलाचरण अरे यो पूरा पाला वाला को परंपरा नहीं पाला वाला तो बहुत अभ्यास आसीरे मंगलाचरण आशीर्वाद मंगलाचरण एंडी नौ दियो अच्छा ये होते पाला वाला को नित्यदिन अभ्यास हां ये पाला वाला केवल गाय का अच्छा पूरा टाइम पास अरे नहीं अब डायरेक्ट ये आके पाला वाला को अभ्यास आइटा कौन वाह खाली पाला वाला असले मंगलाचरण पढ़ंती आशीर्वादात्मक मंगलाचरण पढ़ंती हां ये कथा अब फिर ये जाती जो आपके बेटे संसार रा प्रत्येक मनुष्य जे पुरुष नागरिक कार्यक्रम करने जायका नहीं से निश्चित भाव रे जन सम्मुख रखिखांती का जन आदर रखिखांती का जन से मुख्य परिमाण हमरा जेमिति नारायण को रास्ता को स्थापन करा जायछि जजमान कर जेति कुलर पुरखा सुंदर महावर नारायण को रास्ता स्थापन करछंती जे भी हां विचरता को आवाहन करछंती जहां कोले कि जे भी निश्चित भाव रे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण माध्यम रे आज हम जजमान को कल्याण उद्देश्य रे निश्चित भाव मंगलाचरण के काटे ना भी आशीर्वाद मंगलाचरण करती हां समस्त मनुष्य खाली नन्ना न कि गोसाई न कि कालाबड़ा न कि प्रत्येक मनुष्य जे को सम्मान को कार्यक्रम करबा जाय तो ना काली से निश्चित भाव रे जन सम्मुख रे रखिखांती ना जन को आगे रखिखांती ना जन को से मुख्य करी मानता काहे कि आपण मानकर शास्त्र न्याय दे बिना आश्रय वर्तन कविता स्वीकार अच्छा ଆମେ ଯେ କୌଣସି କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଥାଉ ଆମକୁ ଜଣକୁ ଆଶ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଜଣକୁ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ
କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? କାହିଁକି? ବାପା ଓ ମୂଳକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ କି? ନା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆସନ୍ତୁ। ଆଗେ ମୂଳରୁ ଜଲ୍ଦି ଯଦି ମୂଳକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏ ଭଲ ଆମର କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେଇଗଲୁ ନାଇଁ ଧନ ଯେତେବେଳେ ଆଗେ ମା ମାନେ ଚକି ମାଧ୍ୟମରେ ବିରି ହଉ କି ମୁଗ ହଉ ଯେତେବେଳେ ଫାଳ କରିଥାଉ ଦେଖିବ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ଉପର ଚକିଟାକୁ ଟିକେ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି ଯାହାକୁ ଗଣଭାଷା ଫେସା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ କହନ୍ତି ଫେସା। ଫେସାଟାକୁ ଉପର ଫେସାକୁ ଟିକେ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ପିଲାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଏୟାର ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି। କଣ ତା ଭିତରେ ପଶିକି ଗଠି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆରେ ପବନ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟେକନ୍ତିନି ନା କାହିଁକି ଟେକନ୍ତି? ସେ ଯୋଉ ଚକିର ମଝିରେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ମାଣି କୁଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ ନାକ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯୋଉ ନାକଟା ଯୋଉ ଚକିର ନାକ ଆଗେ ଭରି ହେଇଯାଇଥିବ କଣ ହେଇଥିବ ସିଏ ଭଲ କି ବୁଲିବନି ସେ ଚକି। ସେଇଥିପାଇଁ ଉପର ପୋଷାକ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି ମା ମାନେ ଯେହେତୁ ସେ ମାଣି କୁଣ୍ଡକୁ ଲାଗିକି ଯୋଉ ବିରି ଗୁଡାକ ଗୁଡାକ ରହିଥାଏ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ବଢି ଆସେ ତଳକୁ ଛାଡିଯାଏ। ସେ ମାଣି କୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଆସେ। ପୁଣି ପ୍ରାୟତଃ ମା ମାନେ କଣ କରିବେ ମାଣି କୁଣ୍ଡର ଚାରି ପାଖରେ ଟିକେ ହାତ ବୁଲେଇ ଆସେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ମୂଳ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚି। ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସଟା ହଉଛି ମୂଳ। ବିଶ୍ୱାସ କଣ ନା ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଚାବିକାଠି। ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଭାବକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେବ ବିଶ୍ୱାସ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ଆସିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେବେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହବ ନା। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଭାବକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବା ଭକ୍ତି ଭାବକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ହଉଛି ମାଧ୍ୟମ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆସ୍ଥାନ ଦେଖିছে କି? ଯଦି ଆପଣ ନାରାୟଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ ନାରାୟଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଯାଇଛନ୍ତି ବା ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ 2-4 ଥର ଗଲେଣି ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବି। ଏ କଥା ଆପଣ କହିବେ। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଅ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବ। ଜଗା କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବ? ଦର୍ଶନ କରିବ କଣ ଆମର ଦେଖିବା ଯାହା ଦର୍ଶନ କରିବା ସେଇଆ ଦର୍ଶନ କରିବା ସେଇଆ ଠିକ। ଆଚ୍ଛା ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଛି ନା ଦର୍ଶନ ନାଇଁ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଗା କି ଯେକୌଣସି ଦେବାଦେବୀକୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ବା ଫଳ କରିବ ସେମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣକୁ ହବାକୁ ହବ ଜଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ ରାତିଟା ଗୋଟାଏ ସମ୍ପର୍କ ବାପା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କ ବାପା କେ ହଠାତ୍ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଗଲା ହଠାତ୍ ଦେଖା ହେଇଗଲା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଚାରିବେ କଣ ଭାଇ ବସିଛ ନା ହଁ ଏଇଠି ବସିଛି ଆଉ ନା ଆପଣ ସବୁ ଭଲ କି ଆଗ ଭଲ କଥା ପଚାରିବନି ଆଉ ଭଲ କି ମଉସା ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ କଣ ମୋ ଭାଇ ଦୁଃଖ ସୁଖର 5 ଲାଖ ପାଇଗଲେ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଲମଟା କଥା କଣ ପଚାରୁଛ ଏମିତି 5 ରାତି କାହିଁ କହନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା 5 ରାତି କାହିଁକି କହନ୍ତି? 5 ରାତି କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିଲିକାଗଡ଼ ଠାକୁର କରମଳା ଶଶୀ ଜଗତଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହିଲେ ଠାକୁର? ପଞ୍ଚ ଚିନ୍ତା କରେ ପଞ୍ଚରାତ୍ର କହି
खुशी हवा कथा आज आलुता परिवर्तन कांदुछु किया कांदी काहे की कांदुछु मां को उत्तर देबे सब पिला माने छिड़ा है भीम पचारछि अंतिम उत्तर से केमिति का उत्तर देबे कि हां केमिति का उत्तर अच्छा मां माने साधारण जते कांदुथिले जदि केही जने प्रश्न करबा कांदुछु काहे से संगे संगे कथा कहता ना कथा कहि परबे कोन बोल ताका हातरे हो कि कोन तो कांदी जाऊ से मुहटा पकड़े ढांकी दे ढांकी दे तापर खुने खुने धीरे धीरे कहि ये का भावधारा का प्रकाश पाइलो कि मां कुंती को जते बेले भीम पचारछि मां तू कांदुछु काहे कि कांदी न काहे मां की उत्तर दे काहे कथा बसना चले निज हे ये बोलो काकू मुंडो पिटी पिटी मां पिटी कांदु छसे हाय तो वाले बोलू ना तो दुर्योधन जेतरा कांदु छंती दुर्योधन कहि कहि अच्छा पिल्ला माने सुनिले बर्दाश्त करिवे ना पिल्ला माने सुनिले सहिबे ना को नाही ता मां जति अलगा कर प्रशंसा करे ता करे ये पुओ संभालिबो ना ये पुओ सहिबती ना हां जति मां आसी कुआगर को होती कांदु से साइवर पुओ हां येडे एते भलो पुओटे बापा मां को सेवा सबले करू बापा टिके कोन ठंडा होइले त हॉस्पिटल नै करू सब सकाळ बसी बापा मां को बड़ मचाई दउ ता मरी दउ सब सेवा करू भारी भलो पुओटे जदि एमिति कहबो मां ए पुओ संगे संगे कोन उत्तर दो जानि छ ना मां कोन कहबो तो जाऊ से पुओ पाखरे रहि जाऊ से पुओ तोर सेवा करिवो ए कथा हटात मां पुओ कहबो ना ना ओ पुओ निज मापदंड अलगा पर प्रशंसा सुनिबा को चाहे ना प्रशंसा सुनले से केबे सही परिबो ना एरो पांचो बोला को सुनिला हाय दुर्योधन कहि कुंती मां काम ए समय के पड़े आगे भीम से दुर्योधन ना पाई तो अखिला दिलो हो से दुर्योधन ना पाई कोन करा के बाजी कर दो छी जानि छ मां जो दुर्योधन ना पाई हम आज सर्व हरा जो दुर्योधन ना पाई हम जंगल रे काटी बात होले जो दुर्योधन ना पाई हे गला महाभारत युद्ध आज सेई दुर्योधन ना कांदो छ मां शत्रु आज शत्रु ना है शत्रु मृत्यु को देखि समय गान साला पर तो आज कांदु छु एटा होती महाभारत रो एलियानो खड़ा रहे तो भाग्य लोक दासी घर भंगा लोक तुम गर्जन करी मां कोई कथा को हां अच्छा कुंती ना उत्तर देले कोन हां कहली कले चिन्हिला नाही ताकू रे तुळा
କେମିତିକା ସେ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତମେ କୁଳାଙ୍ଗାର ହଉଛ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିର ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି ଜାଣିଛ ସେ କଲା ଦୀପଟାକୁ ଉଜ୍ଜଳମାନ ଦୀପଟାକୁ ନିର୍ମିତ କରିଦେଇ ଲିଭେଇ ଦେଇ ତମେ ମାନେ ଏଠି ଖୁସି ଦେଇଛ ଏଇଟା ମରିଛି ଭଲ ହେଇଛି ଆରେ ତମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାରେ ଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ଯୋଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଆଜି ବି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣମାନେ ଉଚ୍ଚାରଚନା କରନ୍ତି ଖାଲି ଆପଣମାନେ ସଂସାରବାସୀ ଉଚ୍ଚାରଚନା କରନ୍ତି ଆଜି ମହିଷୀ ମା କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ ବାପା ଯେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସମାଜ ଉପରେ ନାଇଁ ଆଜି କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ ପ୍ରଶଂସା କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହିଲେ ସେ ହଉଛି ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳମାନ କବି ଆଉ ଆଜି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମରିଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳମାନ ପ୍ରଦୀପର ନିମିଳିତ ହୋଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ତମେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମହନୀୟତାକୁ ତୁମେ ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବୁଝିପାରିଲେ ଜମାଟି ପଡ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ ମା କେମିତି ମହତ୍ଵ ପୁଅ ବୋଲି ତୁ କହୁଛୁ ଭୀମ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା ମା ଦେଖିବୁ ଜଣା ଯାଉଛି ଆମ ଅପେକ୍ଷା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ତୁ ବେଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବେଶୀ ଭଲ ତୋତେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ବେଶୀ ଭଲ ଯଦି ତୋର ଏତେ ମମତା ଏତେ ଆଦର ଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୂମି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରଣଭୂମିକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କହିଦେବୁନୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଟାକୁ ମାରିବ ଆମେ ତାକୁ ନ ମାରିକି ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତୁ ଆଜି ମାରିକି ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଥା କହି ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଟା ପାଇଁ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ନା ଜାଣିନୁ ଯୋଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଟା ପାଇଁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଳାତିପାତ କଲେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଟା ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବହରା ହେଇଯାଇଛେ ଆଜି ସେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଟା ପାଇଁ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ଏମିତି କଣ କହିବି ମୋତେ ତାର ତୁମ ଶୁଣୁ ସେ ମହତ୍ଵ କେମିତିକା ସାଧାରଣ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ହି ପାରିଲେନି ସେ ପୁଅ କଣ ଶୁଣ ପୁଅଟା କୁଳାଙ୍ଗାର ହେଇଥାନ୍ତା ପୁଅ ଯଦି ଫଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଟା ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତା ଗାନ୍ଧାରୀ ମା କେବେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିନଥାନ୍ତା ରେ ଗାନ୍ଧାରୀ ମା ତାକୁ କେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିନଥାନ୍ତା ମା କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅଟାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିନଥାନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ପୁଅ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା ସେ ପୁଅ କିଏ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମା ତୋର ବୁଝିବାଟା ଭୁଲ ସେଦିନ ମା ଗାନ୍ଧାରୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲା ଗାନ୍ଧାରୀ ପାଖକୁ ଆମେ କେଇ ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ଜାଣିଛୁ ମା ତୁ ପରା ନିଜେ ମତେ ପଠେଇଲୁ ଗାନ୍ଧାରୀ ମା ପାଖକୁ ଯା ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ରଣଭୂମିକୁ ଯିବୁ ଖାଲି ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି ମୋ ସହିତ ମାନକବିଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଗାନ୍ଧାରୀ ମା ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ କି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାରଣଦି ପାଣିଗ୍ରା ହେଲେ ବିଜବଳ ଦଳନ ପ୍ରେତ ଦେବାଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୀତା ସ୍କାର ଭାବ ଯଦୁଗୁଳ କୁମତା ସଂଗଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାହ ଗ୍ରାସତେ ବାଧା ବୁଦୁର କରି କୋଟି ସୁନ୍ଦରତା ଧାନ ଯୁଷ୍ମା କୁମ ଦିନବନ୍ଧୁ ଦଳେତି ଦୁରିତମ ଦ୍ୱାର କା ସାର୍ବଭୌମ সেই দ্বারকাধিপতি ভগবান কৃষ্ণ বাস্তব করে বিদ্যমান প্রতিভা বিশ্ব চিন্তামণি জগৎকর্তা বিশ্ব নিয়ন্তা চিরময় প্রেমময় সত্য নারায়ণ আজ আমার জীবনে আপনার দিল জানবি যাও আমার শিশু কন্যা জানবীঙ্কর সদা সর্বদা কল্যাণ করন্তু সদা সর্বদা তাঙ্কর অপার করুণার দৃষ্টি রহিথাউ এবং তাকু আয়ুষ্য প্রদান করন্তু শ্রেষ্ঠত্ব বর্ধিত করন্তু সর্বে বোল আনন্দ কবার হরি বল সমস্ত দুষ্ট কষ্টକୁ খণ্ডন করন্তু সমস্ত গ্রহ পীড়াକୁ দুর্বিহিত করন্তু সর্বে বোল আনন্দ কবার হরি বল তা হৃদয়ের ভরিদন্তু সুখ শান্তির জ্বালা তাকে ধন ধান্য গোপলক্ষ্মীরে পরিপূর্ণ করন্তু সদা সর্বদা ସବୁବେଳେ তার শরীরকে আরোগ্য রাখন্তু সবে বোল আনন্দ কবার হরি বল ভবিষ্যতের সে বংশর মর্যাদা রাখন্তু সবে বোল আনন্দ কবার হরি বল আনন্দ কবার হরি বল ওম পুরিত কালমন্ডল নমস্কারায় মরে সংস্কৃত বন্ধু বল মামু না মামু পড়া মামু 1000 টাকা দেলে দিবକୁ দেবু 1000 টাকা তা হাতে নেই দেবু দেবু নালে নেই পড়ে তো গঙ্গাচার্য কম্বকনক শ্রীদা শুভগমুখ দেশমা ঘরে নেস্তবে ভাই শ্যামং শান্তং রবিকর বসনং ये भूषितं भजयन्तं वन्दे वृन्दावनस्थ जुवति सतवत ये ब्रह्मा
ଗୋପାଳ ବେଶ ସେଇ ବାଳ ଗୋପାଳ ନାଟ୍ୟ ନଟବର ନଟନାଗର କାଳାକର ନେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଯାହା ମୋର କୁନିପଟିର ସମସ୍ତ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ବାବାର ହରି ବୋଲ କୃଷ୍ଣକଷ୍ଟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ତାର ଆୟୁଷ ପ୍ରଦ କରନ୍ତୁ ଶୟସ୍ଥତର ବର୍ଦ୍ଧିତ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ବାବାର ହରି ବୋଲ ଭବିଷ୍ୟତ ତାର ଉଜ୍ଜଳମୟ ହଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରୁ ସଦେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ବାବାର ହରି ବୋଲ ଭବିଷ୍ୟତର ଦୁଇ ବଂଶ ମାମୁଁ ଘର ବଂଶ ନିଜ ବଂଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରୁ ସଦେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ବାବାର ହରି ବୋଲ ଆଉ ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ ଆରେ କୁଳନନ୍ଦନ ଆସିଛନ୍ତି এই সপ্তাহে যাত্রা হয়নি তোমার বাগো শিশুক্ষণ ଏତିକି କଣ ଦଉଛୁ ମାମୁଙ୍କର ସେ କୁଳନନ୍ଦନ 500 ଟଙ୍କା ଦିବା ଆଣ ଆଉ ମାମୁଁ ସେପଟେ ଦିଅ କୁଳନନ୍ଦନକୁ ଏପଟେ ମାମୁଁ ଦେବେ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ସେପାରେ 1000 ଏପାରେ 500 ଆମେ ବି ବସିଛ ଦିଅ ତମେ ଧର ହଁ ସୁନା ଧ ମୋରି ଦୁଆର କୁଳନନ୍ଦନ ଓ କୁଳନନ୍ଦନ ଓ କୁଳନନ୍ଦନ ମୋରି ଦୁଆରେ ମୋରେ ଘରେ ମୋରି ଦୁଆରେ ମୋରେ ଘରେ ଆଣିତି ଭରି ଦେବ ବାସ ଚନ୍ଦନ ଓ କୁଳନନ୍ଦନ ଓ କୁଳନନ୍ଦନ ଓ କୁଳନନ୍ଦନ ହସ୍ତି ବଗିଚା ହସ୍ତି ବଏ ଘର ହସ୍ତି ବଗିଚା ହସ୍ତି ବଏ ଘର ଘର ହୋଇଯିବ ମୋର ବଇ କୁଣ୍ଠ ପୁର ମୋର ପଡ଼ତ ବଡ଼ ଦେଉଳର ନେତା ତୁଇ ପାରିବନି ତୋତେ ପାରସ ଖରଟି ସୀତା ମୋର ପଡ଼ତ ବଡ଼ ଦେଉଳର ନେତା ତୁଇ ପାରିବନି ତୋତେ ପାରସ ଖରଟି ସୀତା ତେନେ ହଣ୍ଡୁରୀରେ ମମତା ମାଳିରେ ତେନେ ହଣ୍ଡୁରୀରେ ମମତା ମାଳିରେ ଆଣିତି ଭରି ଦେବ ବୁଲେଇକି ଧର ଆମ ଆଡୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଠିକି ଯିବୁ ହରିନାମ କହିବୁ କେହି କୁଆଡେ ଖସନି କୋଉ ରୁମରେ କେହି ରହିବନି ହେଲା କମଳ ଅଖି କମଳ କୃଷ୍ଣ